जय जगन्नाथ। हाई सांग माने ट्राभेल विथ राजा रे आपण मानक स्वागत। आपण मानक पई आउ एक नया वीडियो नहीं के आछि। वीडियो टी भलो लागिले आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो टी को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु, नोटिफिकेशन बेल आइकन रे क्लिक करंतु। वर्तमान जयपुर मो मा और मु बोरीगुम्मा जुरासिक वर्ल्ड पार्क अभिमुखे बाहरलु। पार्क टी बहुत सुंदर हेछि। डायनासोर गुड़ाक अच्छा बहुत सुंदर गछ गुड़ाक प्राकृतिक सौंदर्य पूरा परिपूर्ण। आसतु पार्क टी को संपूर्ण भाव में बुली देखा। वर्तमान समय 3:45 वर्तमान मु रंडापाली पाखे अल्प समय मध्य पार्क को पहुँची जा। देखु पागटा बहुत बढ़िया है। बहुत दिन वर्षा लगी रही आज टिके उड़े कर बुलाबुली करने पागटा बढ़िया सुइटेबल हो। चलतु देखा कोरापुट जिला तो सब बड़े प्रायतः वर्षा लगी रही थाए। देखा वर्षा होना नहीं। संध्या हो गला तो मुझे भावुची वर्षा हम। वर्षा ना भल भलसे बुली हम। वर्षा है बुली हम ना। बर्तमान आंबागुड़ा पहुँची गली। देखिए अल्प समय मध्य पहुँची जा। आम गाँ बिशिंगपुर ठारू प्राय 16 किलोमीटर दूर रे पार्कटी रही अच्छी। एते पाखरे थाई भी जाई होनुथला। आज जेमती हेले जीवी बोली बाहरली कारण आपण मानकु पार्कटी संपूर्ण भाव में बुले देखेबार अछि। आपण मानक पई ही खास करी मु आज पार्क को जाउछि। जेमती करी पहुँची गलो। देखो तो आपण माने एमती नवा नवा जगह मंदिर सब बुलवा चाहूथिले आपण माने बेल आइकन रे क्लिक करंतु कारण आपण को नोटिफिकेशन जीवो। मु जो वीडियो भी अपलोड करबी आपण मानक प्रथम नोटिफिकेशन जीवो। आपण माने आराम से बुली पारिबे। देखंतु पहुँची गलु। डाहाण हाथ साइड अच्छी देखंतु। मु पूरा एक्साइटेड अच्छी। देखिबा 7 कोटी टंका खर्च रे पार्टी हेची। किछि तो थिबो। चलंतु देखिबा। पहुँची गलु। भितरे गाड़ीटा पार्किंग कर दिया आसीबा। बाहर रखले भलो नहीं। पार्किंग सुविधा तो अच्छी पार्किंग कर दबा। तापर बुलिकी देखिबा। वाओ बढ़िया है। बाइक जाक भी अच्छी पार्किंग लगी। केते सुंदर। देखंतु मु पुणी थरे एंट्रेंस गेट को पळे आसली। आपण माने वीडियो टी को पूरा देखंतु। जमारू भी स्किप करंतु नाही। वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड और जल उद्यान बोरीगुम्मा खुड़ीगुड़ा। चलंतु देखिबा। जुरासिक वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय ग्राम पंचायत। 60% ऑफ रेवेन्यू। ऊपर डायनासोर बहुत बढ़िया है। उभय पार्श्व बहुत सुंदर सुंदर गछ सब लगे। डिजाइन डिजाइन गछ सब लगी। वाह सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं। जेते देखुली नुआ दिशु थाई। केमती लागिला कमेंट रे जणाइबे। कोरापुट जिला बोरीगुम्मा ब्लॉक रे पार्क टी अछि। आसंतु आपण माने
ବୁଲିକି ଯିବେ। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏପଟେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଦେଖିବା ଟିକେଟ କେତେ କ'ଣ। ଭାଇନା ଟିକେଟ କେତେ ଅଛି? ହଁ, ବାଇକ୍କୁ 10, କାରକୁ 20, ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ 30 ଲେଖା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 20 ଲେଖା ଅଛି। ଭଲ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କଲେଜ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। এটা କ'ଣ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ନା କ'ଣ। ଏଇଟା ଛତୁ। ୱାଓ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା କାହିଁରେ କରିଛନ୍ତି, ପଥରରେ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଛତୁଟା। ଉପରେ କଲେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, +3 କଲେଜ ବରିଗୁମା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିବା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଗୋଟେ ଆମ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ କରିଦେଇକି ଗଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ 4ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେବ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟଲରେ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଟଲ ମାନେ ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବୋଟଲ ସବୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କାଚ ବୋଟଲରେ। ଯାହା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ବଢ଼ିଆ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ସବୁ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆମେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବାହାରରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁ ଆସିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 500-600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଟିକଟ ଲାଗିବ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଡାଇନୋସର ଏଗ୍
डायनासोर अंडा कोठी डायनासोर अंडा देखंतु वाओ जी करिसंती तांको अशेष अशेष धन्यवाद पूरे जीवा साइड रे ओ आदिम मनीष आदिम मानव सब अछंती ऊपर टाइल्स पकईचंती वर्षा आसिले वर्षार रक्षा पाइबार वाओ एते बड़ो डायनासोर डायनासोर ना हाँ देखो तो यहाँ बैक साइड गेट रे मु जाउची बहुत बड़ो डायनासोर से बोर्ड रे कौन लिखाई पढ़िले ही जना पड़िबो देखो तो पढ़ंतु छोटो डायनासोर ओहो से पटे आरी डायनासोर लुचिकी देखुची वाओ छोट छोट पुओ झील मान सहित आसिले बहुत मजा लगे लेखा खुंडी जगटा चलतु बुली देखा यहाँ वाटर पार्क वर्षा पानी बोधे बंद अच्छी समस्त आसी फोटो फोटो काटुंट एंजॉय कर स्विमिंग पूल वर्षा पाग बोलिके गाधो ना संध्या हो गला सकाल आसिले स्विमिंग करते लगुच वर्षा दिन कौटी गाधे जो व्यायाम कर स्टेचू सब व्यायाम करने ये रखिंट स्टेचू गुड़ाक वाह व्यू देखु पवन आरंभ हो गला रे गेम जोन जीवा भितर कौन कौन अच्छी देखा गेम जोन जुरासिक वर्ल्ड बहुत सुंदर ये कोरापुटे ननी मन लगुच देखा वाओ कौन सुपर कार रेसिंग देखु आपण मैंने पुओ झील छोट छोट पुओ झील सहित आसतु एंजॉय करेंगे टिकेट भी बहुत नहीं बढ़िया अच्छी वाटर जेट देखा केमती अच्छी केमती लगुच कहे पुओ झील मान देखेबे भिडटा मामा बाबा बुली जा बोली कहे बास्केटबॉल रैंपेज एयर हॉकी यहाँ कौन टॉय कैचर बाइक रेसिंग सब अच्छी चिल्ड्रेन मान सब अच्छी वर्षा हो गला देखो बहुत दिन वर्षा हम आमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तो वर्षा पूरा कौन कहला काश्मीर यहाँ आमर देखो वर्षा भिजी भिजी मुझे भिडियो कर देखाइबा वाओ स्टेचू गुड़ाक व्यायाम कर ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छी टैप सिस्टम वर्षा
ବର୍ଷା କମିଲା। ଏଡଲ୍ଟ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା, 5 to 10 years ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇନୋସର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ବର୍ଷା ପବନ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ପିଲାର। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ଆମକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପାଣି ବାହାରିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇନୋସର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ସେ ପାଟି ଆଡ଼ରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଲାଗୁଛି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ବୁଲିବାର ମଜା ଅଲଗା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ଡାଇନୋସର। ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ଜିପ୍ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ କାଠରେ କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବାଉଁଶରେ। ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଡିଜାଇନ ଗଛଟା, ସେ ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ କି ସେଟାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲା 5:30 ରୁ 6 ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି ସମୟ। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।